défi dɔ de lawuli fɔ k'a fɔ don min jamana jɔra a sen kan donc bakuruba la taabolo min bɛ jamana kɔrɔ an b'an yɛrɛ yaala a bɛ mɔgɔ jigi sigi hali n'o y'a sɔrɔ maajɛw bɛ minnu ka ɲi ka dafa. Ne b'a fɛ k'a dɔn Sadio ni Asimi u ko k'u ka cɛ de mɔgɔw b'a fɔ k'i n'u ka surun o tuma o daminɛna coup d'État in de la ou bien avant coup d'État i n'u tun ka di. Ni minnu ye les 5 colonels n'u tɔgɔ bɛ fɔ ne ni parce que Sadio ye Katika ye Asimi ye Katika ye donc olu fila sigilen bɛ Kati o kama n kɔrɔkɛw don Kati an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais ne ni min ka di kosɛbɛ ka kɔn ku in yɛrɛ ɲɛ o ye Maliki Diaw de parce que Maliki Diaw 2012 événement la avec Amadou Aya Sanogo an tun b'o kɔnɔ an y'a ye an ye o dabɔ ko min kama an ka faamu na o y'a sira jɛ parce que o nana kɛ mun ye ATT minɛ i bɛ ka dɛmɛ bon an ko tiɲɛ na an kun t'an yɛrɛ ATT ka fɛn dɔ kɔnɔ surtout a ka yuruguyurugu ko parce que ale ko k'a tɛ dutigi minɛ a ma système éducatif sigi min na mɔgɔw bɛ se ka kalan ka ɲɛsin sɛnɛ ni baganmara ni mɔni ma o tɛmɛnen kɔ ale yɛrɛ ye surasiye général don ani Kadafin ka di ani jamana wɛrɛw tun ka di a tun bɛ se k'i positionner o wagati ka Mali armée labɛn puisque Alifa ye armée ci donc ale nana ka continuer o sira kelen fɛ Alifa nɔfɛ donc an kun jalaki caman tun b'an bolo ka ɲɛsin Amadu Tumani Ture ka fanga ma hali n'o y'a sɔrɔ tanuni yɔrɔ caman fɛnɛ tun b'an bolo ka ɲɛsin ATT ka fanga ma donc o kama an ye nin wulikajɔ min kɛ nka an fɛnɛ ko ATT fɛnɛ su ka fisa Ibrahim Boubacar Keita ye olu ye IBK choisi o kɔfɛ u tilala ka wele bila Faransi de ma bamananw dun ko Ala kana maa si jugu k'i seere mais olu ye anw jugu k'an jigi ye donc kabiri o kɛra anw ko bon ɲɛnabɔ cogo tɛ nin ko la mɔgɔ min ye ka guerre dilan a sigilen bɛ a bɛ ka guerre entretenir ko wa a bɛna balo o guerre de la e ka tila ka t'o wele ko na n bɔ guerre kɔnɔ donc o kɔrɔ i ma foyi faamu i ye jamana di a jugu ma donc an dun n ye min sɔrɔ jamana jɔlaw la olu ko jamana mago b'a den sɛbɛn la mais a mago tɛ den n'a ɲɛma den min bɛ jamana yɛrɛ tɔnɔmada olu ye jamana feere u y'a tɔnɔmada o kama an y'an sen kuru Maliki Diaw y'i sen kuru sinon a ye jɔyɔrɔba de kɛ 2012 wulikajɔ minnu kɛra ATT ka fanga kama minnu tun b'a kɔnɔ olu fana b'o dɔn bon an yɛrɛ fana jɔyɔrɔ bonyana la donc ne ni Maliki Diaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ 2012 o kɔnɔ et après on continue na mais min ye Sadio Asimi olu ye Katika ye donc o Katikaya kama n kɔrɔkɛw don an bɛ ɲɔgɔn dɔn Kati kosɛbɛ et une fois je me rappelle 2019 Asimi tun nana mission yɛrɛ la Kati a tun bɛ permission na Kati donc an bɛnna butigi kɔnɔ a y'a encouragé ko jeune frère aw bɛ kɛlɛ min na c'est une très bonne lutte la cause est très noble donc vous avez nos encouragements. O y'a sɔrɔ coup d'État ma kɛ 2019 o y'a sɔrɔ ale bɛ fɔrɔn na Sofara donc a bɛ to ka na bɔ so parce que yɔrɔw man jan ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ quartier kelen na donc o siratigɛ fɛ o bɛ ten bon Modibo Kone n'o fana ye ɲɔgɔn dɔn 2012 événement kɔnɔ mais n tun bɛ Wage de dɔn yɔrɔ jan fɛ on s'était jamais vu an ma deli ka kuma ɲɔgɔn fɛ mais 2012 n tun bɛ Modibo Kone dɔn donc globalement o kow de kɛra mais ni Maliki Diaw tun bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ donc événement ko ninnu ni wulikajɔ ko ninnu na ka se bi ma depuis 2012 ka se bi ma donc voilà de façon globale avant les événements du 18 août 2020 relation min tun bɛ ne ni minnu bɛ wele les 5 colonels ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Donc Ben le cerveau, Ben le patriote. Ne bɛ fɔ Bugu la de ka plateau ne tɛ dɛsɛ la koyi donc an dɔgɔnin ɲuman Ben le cerveau n b'a fɛ k'i fo k'i wale ɲuman dɔn mais ne ma se ka min faamu Ben ye sɛgɛnbagatɔ ye Ben tɛ riche ye ka a bɛ wari sɔrɔ mais ne dabari bannen bɛ ni wariba in bɛ yɔrɔ min CNT kɔnɔ e ka wari bɛ d'i ma e b'i ban a la mais i b'o kɛ kun jumɛn na i b'i ban wari la i b'i ban mobili la mun na. Bubula an bɛ fo parce que jamana min kɔnɔ ni Ala y'a ɲɛmɔgɔya kalifa i la wagati kɔnɔ wagati min na danaya kari bɛ jamana marabagaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o wagati la i ka ɲi ka jateminɛ caman intégrer i ka baaraw la o fana la n'i ko e b'i yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw la mɔgɔ min n'o ye Baba Modibo Keita ye mɔgɔ min n'o ye Che Guevara ye
olu nana faso ko la u ma fɛn ɲini fo ka fɛn bɔ ko le leader est le premier sacrifié et le dernier servi ko ɲɛmɔgɔ ye maa ye maa min ni degun nana e pere bi kɔkɔ da gɛlɛya la nka ko ni lafiya nana e bɛ kɛ mɔgɔ laban ye k'i daamu ko de ye ɲɛmɔgɔya tamasiyɛn o de y'a to Modibo Keyita u y'u ka ɲɛnamaya kɛ ka ɲɛsin faso servili ma mais u m'u yɛrɛ servi donc o jateminɛ minnu tun bɛ yen an y'olu ye o tɛmɛnen kɔ mɔgɔ dɔw de sara pour que surasiw bɛ se ka u ka responsabilité ta ka ko in fori cogoya min na donc min kɛra ne ɲɛ b'a la an bɛ k'an kɔ don u ma et puis il fallait montrer aux gens que an ye kalo 4 min kɛ tile ni sanji ni fiɲɛ ni fɛn bɛɛ kɔrɔ ka Ibrahim Boubacar ni marifa bali jukɔrɔ i bɛ ka jolibɔ fanga lajɔ a ma kɛ yɛrɛko ɲini kama quoi an y'a dabɔ min kama ka faso servi donc an mana fɛn ɲinina camancɛ fanga in kɔnɔ quoi donc c'est pourquoi o exemplarité min ka ɲi ka bɔ ɲɛmɔgɔ la an y'o baara de bila sen kan hali n'i tɛ se ka a bali bɛɛ la par exemple hali u ma sɔn ka fɛn bɔ saraw ni fɛn caman na mais Asimi Goyita ye a ka sara ni 3 don ale ye tila 2 ale i ma janya o la ko k'o kɛ ka faso kɔkɔrɔma don an ɲɛ b'a la nɔ la fana a bɛ kan ka kɛ o tɛmɛnen kɔ hali embargo kɛlɛ n'i y'a kuma fɔ ni n'u ye ɲɔgɔn ye a kɛra gouvernement ministre ye o a kɛra CNT mɔgɔ u b'a fɔ bɛɛ ni i bɛ kan ka an coro i donna an don donc parce que i b'a dɔn k'u ŋaniya tɛ hali 100 sara la ka 50 bila k'u ŋaniya tɛ donc k'u ŋaniya tɛ sinon kalo 4 peuple jɔlen b'an kɔ ko parce que an bɛ ka kotigiya ani yɛrɛtigiya ani yɛrɛma hɔrɔnya la segin nka o wagati kelen ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛn tɛ ka bɔ olu ta la gɛlɛya bɛ yen donc an bolo an tɛna an sɔnni sigi o kan kosɛbɛ komi an y'a fɔ k'a bɔgɔladɔn ka ban donc o baaraw y'a to an bolo a bɛ wajibiya an kan an kun k'o yira o de y'a to a musaka ko an y'a ɲɛsin maaw ma minnu sɔnna parce que mɔgɔ caman tɛ min kalama Adama Jalo min tigɛra ORTM na ne minɛlen parce que a taara polisiw ka pick-up clé bɔ a la ne tun n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye an ma deli ka kuma ne t'a dɔn yɛrɛ u ye min bolo tigɛ i nɔfɛ kosɛbɛ mais ale ko kabiri an jiginna ka bɔ podium sanfɛ ko an ka taga ORTM ni assemblée ni cité ministérielle minɛ ale tugura ne kɔ donc ne bɛ yɔrɔ min a bɛ ne nɔfɛ mais ne t'ale dɔn quoi donc hôpital la n bɔlen kaso la n taara lajɛ donc c'est là que a ye nin bɛɛ ɲɛfɔ ne ko ne ko n ko mais n ko ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye mais ne dalen y'a ye a nana ka na pick-up clé bɔ polisiw bɛ ka kuma a fɛ ko a ka clé in di ka na donc a ko non k'u ka ne labɔ pick-up kɔnɔ k'u bɛ u k'ale faga ko sinon k'u ni pick-up tɛ taa kɔ donc ko n'i m'a di k'an bɛ marifa ci la ko walayi n t'a di donc à bout portant ils ont osé ka tir k'a kan ne yɛrɛ dalen bɛ ne ɲɛ b'a la quoi a bolo ne kulo b'u mankan na a tigɛ tigɛra tan ne devant tout le monde donc o de kɛra bon o bɛɛ kɛra i mɔgɔ min kama o retour i b'a ye ko fɛn dɔ bɛ yen quoi min ka bon n'o ye juru dɔ don n'i kan na quoi i ka ɲi ka min kɛ tu es redevable o ko k'aw terikɛ dɔ fana satɔ k'o ye kuma dɔ f'i ye kosɛbɛ Faisal ale y'o message di mɔgɔ minnu gɛrɛla la Maɲanbugu di ko ale ni binnen tɛ kojugu ye quoi ko mais a ni binna ko min kama k'an ka n'o kɛlɛ janfa k'an ka taa n'o ye donc an bolo hɔrɔnya la juru caman donna an kana pour an ka fɔ a ma kɔ di c'est pourquoi k'a ye mɔ u ye an wele ko ka taga para dɔ ta an minnu ye vice président ye ko ka taa para dɔ ta bon ne ko n ko vraiment an ma na yan o kama an tun balolen don ka kɔ an donni ɲɛ ninnu na quoi an b'an ka activitéw kɛ an danbe kɔnɔ an b'an ka wari sɔrɔ donc o kɔfɛ ni an nana ka na an ɲɛsin nin ma k'an yɛrɛ u bɛ witiw kɔnɔ k'an yɛrɛ ye an bɛ nin damuw kɔnɔ n'an ma farati souvent a bɛ se ka ye i b'a fɔ an ye kɛlɛ in janfa ou bien an bɛ se ka sira dɔ ta donc c'est pourquoi an y'a yira mɔgɔw la o de don wa hali ni an ye jɔyɔrɔ sɔrɔ min ka bon ni nin ye an ye nin sira min ta au-delà de tout ça ɲɛmɔgɔ ka ɲi ka kɛ mɔgɔ de ye min ni e kɛlen k'i yɛrɛ minɛ an y'o de ye Sankara la don min Sankara b'a fɔ a ka ministres ye k'u si tɛ voyager première classe et classe business la tugun k'u ka taa classe économique la u caman ye mankan kɛ mais a y'u ɲininka conseil des ministres la ko ni avion wulila sisan a bɛ ka taga voyage la ko n'a jiginna ko business class mɔgɔ bɛ jigin wagati min na ko kuma ko o ni classe économique tɛ jigin ɲɔgɔn fɛ ou bien a bɛɛ bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ ko a bɛɛ bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ ko n'u bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ ko a ye taa jamanadenw ka sira fɛ donc hali tapi wurusi olu yɛrɛ ma janya o la u kana yɛrɛ bonya ni fɛn dɔw hakilina ta or c'est le peuple qui est roi et puis en tant qu'esclave en tant que serviteur
mais i tɛ en tant que wura pour yɛrɛ ɲɛ siri nun quoi i tɛ ala ye quoi donc i ka ɲi k'i majigi peuple de ta ye tiɲɛ ye quoi donc bakuruba la o de y'a to an ye nin hakilina ninnu ta nin conviction sinsinnen kɔfɛ ani maa minnu y'an ka misale ye olu ka sira n'an yɛrɛ ka faamuya ye ka ɲɛsin a siratigɛ fɛ jamana ko la quoi. Ben les cerveaux, ben les patriotes. Ne y'a fɔ n ko ɲinan bɛ diya trop mais Ben b'a fɛ k'i ɲininka kuma dɔ la n'i ye ne tɛ réseau kan n tɛ Facebook kan WhatsApp n t'a kan n t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min yɛrɛ mais n b'a mɛn mɔgɔw da ko tuma dɔ la ni minnu bɛ kɛlɛ la komi aw bɛɛ ka kɛlɛ wa k'i tɛ Choguel fɛ ko tuma bɛɛ i bɛ jigin a kan ou bien i b'a fɛ ka bɔ a place la e ko cogo di Choguel ko in na kɛlɛ de b'aw cɛ wa ou bien rancune ko de b'aw cɛ. Voilà ne hakilina ye min ye ne ni Choguel ka ko la mɔgɔ caman bɛ yen pour que olu ka exister fo olu ka kɛlɛ de créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kelen et puis fila u bɛ balo de la olu bɛ balo de la f'u k'a yira de karisa t'i fɛ ne de b'i fɛ donc olu b'o de hakilina kɔnɔ bon o tɛ marché an bɛ taabolo min na ne ni Choguel bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ yɛrɛ de an bɛ ɲɔgɔn ye kabiri a ma nommé a nommé tɔ ɲan'a ka nommé an bɛ ɲɔgɔn kalama a nommé don an bɛ ɲɔgɔn kalama fɔ bi an bɛ ɲɔgɔn kalama on s'appelle hali tile damadɔ a t'o bɔ an kumana an ye foli bila ɲɔgɔn na an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye jamana ko gun kan donc an ye min na ni mɔgɔ caman b'a fɔ a nana point damadɔ de kan Choguel ka d'abord logements sociaux ko furuku fɔlɔ nana yen o furuku nalen président ni Choguel ye ɲɔgɔn ye logements sociaux ko la jɔra ka commission dissous ka liste kura bɔ donc ça veut dire que bɛɛ ni kun y'i bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra ye o ye fɔlɔ ye o bɛɛ jamana ko ye Choguel don ta Choguel bɔ ta o kelen ma y'a la mais ni logements sociaux ko kɛra yurugu yera a kɔnɔ an ka nin lajɔ nin ma ɲi ka ye anw ka fanga kɔnɔ an bɛ ka baaraba min kɛ a kana na nɔgɔ don o la donc Choguel yɛrɛ ka hɛrɛ de don Asimi ka hɛrɛ de don an tɔw ta bɛ na kɔfɛ parce que olu de bɛ sanfɛ legelege la an y'o min fɔ ni segin kɛra kɔw la bɛɛ ko nin ye tare i bɛ ka tile la a bɛ kɛ u bɛ taa n'a ye comme Bugula yɛrɛ b'a fɔ nin bɛ taa n'a ye mais cette fois-ci n'a fɔra ni jamanadenw ye mankan ci a bɛ bɔ a ma a bɛ kɛ sariya kɔnɔ a bɛ lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ ji ɲɛma jɔli la donc an ko sisan fanga tɔgɔ jara tugun o kɔfɛ a nana kɛ Choguel ka tɛmɛni CNT ɲɛkɔrɔ le 21 avril Choguel ko 67 ko Baba Modibo Keyita ye lɛtiri kɛ ko ka ci Faransi ma ko Mali bɛ segin CFA kɔnɔ ko wa ko franc malien ko Mali wari kɛra échec ye anw ko jamana i kɛ kuma k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a tɛ taa gɛlɛya o kɔ tɔɔrɔ caman bɛ yen nka k'a fɔ ko échec o fana tɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ bɛ kɛlɛ min na bi souveraineté ko kɛlɛ de don et souveraineté pilier fɔlɔ pilier 4 de ye souveraineté politique o assurelen don bi ni Asimi Goyita ye mɔgɔ wɛrɛ t'i ka jamana foyi jalalatigɛ aw yɛrɛ bɛ jɔ n'aw ka kotigiya ye k'a jalalatigɛ o kɔ souveraineté monétaire o de ye filanan ye f'i ka jamana wari a sɔrɔ o ka kɛ e yɛrɛ ka sagoya bɛ min kan k'a jalalatigɛ comme Guinée ta bɛ cogo min o tɛmɛnen kɔ souveraineté militaire c'est-à-dire jamana tɛ jamana la ka na bi irisiw bɛ ka kɔkɔrɔma don kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma mais fɔlɔ Faransi ka accord de défense olu kun na mɛ k'u toro anw kan de o baara min tun bɛ sen na an ka souveraineté militaire kun t'an bolo bi on est en train de retrouver notre souveraineté militaire donc o baara bɛ ka kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ souveraineté culturelle min n'an bɛ Modibo Keyita finiw don an yɛrɛ ka fɛnw produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons an yɛrɛ ka kanw an ka yɛrɛtigiya ka se k'o baaraw bila sen kan an ka miiri n'an yɛrɛ ka tabiyaw n'an ka danbew n'an ka laadalakow ye an ka yɛrɛwoloya kɔnɔ k'an ka jamana sigi sen kelen kan donc an ko mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko ye échec ye mais gɛlɛyaw tun b'a kɔnɔ parce que Faransi tun wulilen bɛ k'i jɔ ko ni Modibo Keyita réussira a bɛ bɛɛ bila olu la a b'a yira bɛɛ francophonie bɛ tila olu la ni Sékou Touré réussira o la a bɛ fɔ ko Faransi de ma ɲi donc il faut tout faire pour faire échouer ces deux héros nationaux donc o baara min tun bɛ Faransi bolo gɛlɛya caman taara ka ɲɛsin u ma mais i tɛ se k'a fɔ ko échec en tant que tel u ka baara ma nka gɛlɛyaw kɔni tun bɛ yen a wagatiw la u ye jamana lajɔ danbe kɔnɔ donc an y'o fɔ k'o bugunatigɛ an ko
Choguel ale ye Musa mɔgɔ ye ne ye Modibo mɔgɔ ye nka o bɛɛ kɔ an n'an man ko k'a komi o ye tɛmɛnenbaw ye pour k'a lajɛ bi jamana bɛ cogo min bi a bɛ dingɛ min kɔnɔ on va pas réveiller les vieux démons i b'a fɔ u b'a fɔ ka ɲinɛ l'essentiel ka ɲinɛ essentiel yɛrɛ kɔ donc an tɛ n'o kɛ o ye kow ye minnu bɛ yen nka an wagati kelen min na an bɛ k'an yɛrɛ minɛ Musa jalakili la i b'a ye o ka fɛgɛ anw bolo o wagati kelen ale ye nin fɔ Modibo ma donc a bɛ wajibi anw kan an fana ka bɔ k'o ɲɛfɔ histoire la a kɛra cogo min donc an bolo o fana faamuna parce que hali seli don a taara Baba Modibo Keyita ka so a ye Mali wari minɛ a ye fɛn caman minɛ puis an kumana ɲɔgɔn faamuw nan'o la o ko banna o yɔrɔ la yen an taara ɲɛfɛ minnu bɛ yen bi n'o ye danger o ye démocrate minnu nana k'u bɛ Musa bɔ yen ko ka Mali lafiya n'olu yɛrɛ ye jamana tɔ bɛɛ firi an ka ŋolu de bali u kana na fanga in sɔrɔ tugun u bɛ jamana nafolo tigɛ fila la dun olu tile la a tɛ fɔ ko surɔfɛ a bɛ fɔ tileganfɛ fɛ parce que u b'a ta panparanpasi bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc o kama o de nafa ka bon donc min fana nana ɲɛfɛ ko Choguel ko surasiw ka minɛn min bɛ ka san ko a sɔngɔ tɛ fɔ ko ɲininkali yɛrɛ kana k'a la ko maliyɛnw ko lakana dɔrɔn k'a banna an ko mais n'o don Bubey ka mɔgɔw bɛ se ka wuli k'an bin n'a kan kɛlɛkɛminɛn faso ka wari de don Asimi ka wari tɛ Sadio ta tɛ Choguel ta tɛ ne ta tɛ an si ta tɛ jamanadenw ka nafolo bɛ ta ka don kɛlɛkɛminɛn na ka jamana ni jamanadenw lakana o mana bɛn prix min ma a bɛ fɔ ne ko n ko mais ale ka o kuma peut-être que o kɛra erreur de communication y'a fan fɛ mais o ye diyagoya ye kɛlɛkɛminɛnw na si bɛ jateminɛ caman kɔ Sadio ko minɛn 6 bɛ nalen lo 2 nana n'a lo tɔ nana an bɛ communiquer o kan donc Choguel kun b'o de ko prix ko tɛ mɔgɔw ɲɛsira la k'u ka lakana dɔrɔn ko y'a ko bannen donc Sadio yɛrɛ bɔra o don ORTM kan Sadio ko 2 nana ko an man k'o kan parce que n'an ye prix fɔ Faransi b'a dɔn tigitigi minɛn minnu bɛ nalen u bɛ nalen fɛn dɔ boloda mais n'u sera Bamako yan parce que minɛn minnu bɛ ka na hali lo 2 min nana u ma scanner ka wuli Moscou fɔ Bamako ani Bamako u taara yɔrɔ min na an tɛna an da maga o yɔrɔ la u taara bila yɔrɔ min na an b'o yɔrɔ dɔn mais an t'an da maga o la u ma scanner a ma tɛmɛ mansin foyi fɛ k'a dɔn mun b'a kɔnɔ mɔgɔw kɔni bɛ ka kuma de wa surasiw ka ɲi ka min fɔ k'o b'a kɔnɔ u yɛrɛ ye dɔw fɔ ka dɔw to stratégie militaire parce que gunobaw de bɛ armée domaine kɔnɔ donc o kama prix tɛ se ka fɔ fɔlɔ mais n'a 6 nana Sadio b'a donner le prix Sadio yɛrɛ bɔra k'o fɔ donc an bolo o tun ye a kumaba dɔ ye min ye Faransi ka kuma ye ale ko an ni Faransi bɛna sigi ka kuma Faransi y'a signé lettre bɔ le 18 février 2022 ka Faransi gɛn Faransi ko n ko k'olu bɛ taa kalo wɔɔrɔ Asimi ko k'u ka taa nɔ gonuma na ko sisan o kɔfɛ le 24 u ye lettre dɔ ci Asimi ma k'u bɛ fɛ k'u ni Mali autorités ka sigi ko ka kuma Faransi ni Mali ka tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana bunakun kan ko ka kuma o kan Asimi m'u jaabi depuis le 24 février donc ale dun nana février kɔfɛ mars bɛ avril bɛ ale nana fɔ le 21 avril donc ale ko an ni Faransi ka ɲi ka sigi ka kuma o dugusɛ ne ɲɛ bɛ Niger premier ministre taara Niger assemblée ɲɛkɔrɔ k'a fɔ députéw ye ko a y'aw farati k'aw bɛ Faransi kɛlɛ min na Niger kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ Barkhane nali n'a nabaliya ko députéw ka t'u jalalatigɛ u tigɛ kɔrɔta kɛ o kɔfɛ olu ko premier ministre nigérien ye Choguel ka kuma de ta k'aw bɛ ka Mali min kɛ misali ye k'u bɛ Faransi kɛlɛ la k'a y'aw farati dɛ ko Mali yɛrɛ bɛ ka segin a kɔ k'u ni Faransi bɛna sigi ka kuma o y'a sɔrɔ Choguel y'o fɔ donc ne ko n bɛ tiɲɛw dɔn n bɛ ka n makun n dun y'a fɔ dugu ma ka dɛsɛ jamanadenw bɛ k'an wele bɛɛ ni an y'a ye Choguel ko MINUSMA tɛ gɛn an ni Faransi bɛna sigi ka kuma Modibo Keyita ka Mali wari ko o kɛra échec o kɔrɔ an tɛna an ka wari dilan bon ne ko n ko est ce que ne tɛ bɔ sa ka nin tiɲɛ fɔ jamanadenw ka se k'a faamu donc ne bɔr'o la ne y'o fɔ min kɛra 21 avril tile damadɔ o kɔfɛ Asimi bɔra ka Faransi yɛrɛ ka accord yɛrɛ bɔ yen diɲɛ kɔnɔ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Musa kun ye min signé depuis 6 février 6 mai 1985 oui k'a fɔ coopération militaire yɛrɛ tɛ yen ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ donc an bolo
o fana ko nana jɛya tile damadɔ kɔnɔ nin bɛɛ jɛyara quoi donc kana se bi MINUSMA ka ko ma jusqu'à aujourd'hui ne de bɛ k'a fɔ Bugula MINUSMA ko fana kan yɔrɔ n y'o tɔ fɛn fɛn fɔ tile damadɔ o bɛɛ jɛyara o bɛɛ dɔnna min ye min ye MINUSMA ko fana kan bi an bɛ ka kuma bi don min na le 15 mai 2022 décision ma ta fan si ko MINUSMA bɛ to Mali kɔnɔ a décision ma ta fan si a ma décider fɔlɔ Mali bɛna taa n'a ka amendement de tɛrɛmɛli de don sugu la i bɛ na i b'a fɔ ne ta filɛ i bɛ se joli ni an ma bɛn i bɛ taa n'i ka wari ne ni n ka minɛn bɛ to Mali taatɔ don ni proposition min a bɛ di Choguel de tigɛ ma ani Ablaye Diop u ka taa n'a ye comme kɔrɔlen ko France ministère des affaires étrangères de tun bɛ taa ka taa MINUSMA ka mandat renouvellement défend ka résolution ta Nations Unies na Mali tɔgɔ la k'i ka kundi kuntigi kɔ de tun bɛ kɛ mais cette année Mali yɛrɛ de bɛna taa appuyé par la Russie k'a lajɛ ani Chine cogo di a bɛ se ka kɛ maliyɛnw sago ye ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ bɛ Faransi bolo an bɛ taa de o bɛ bɔ Faransi bolo Faransi de ye MINUSMA projet porté donc ni ɲɛmɔgɔyaso bɛ bɔ Faransi bolo ka MINUSMA ɲɛmɔgɔyaso di Russiw ma an b'an yɛrɛ ye o MINUSMA kɔnɔ o la jamana 87 o de bɛ MINUSMA kɔnɔ Faransi bɛ fɛ k'an n'o bɛɛ bila ɲɔgɔn na parce que ka ministère des armées kale la ko ni Mali y'i tigɛ di Russiw ma k'u bɛ Mali kɛ den kɛrɛfɛ u bɛ fɛ k'o baara kɛ an tɛna sɔn Faransi k'an pousser ani bɛɛ ka kɛlɛ ye étape par étape nous sommes dans une révolution intelligente an tɛ girin k'an kɔkɔ da bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ sinon ni ma farati a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo Mali bɛ taa ni nin baaraw ye wa amendement wɛrɛw proposé len don Mali bolo tugun an b'an da pa minnu kunna pour des raisons stratégiques nka a lajɛ dɔrɔn MINUSMA ma gɛn fɔlɔ dɛ mais Sadio Camara a interdit MINUSMA ka avion ka wuli zone d'opération bɛɛ la ça c'est fait depuis 4 mois, depuis 5 mois. Depuis décembre, on est reçu que la barre est lancée le 28 décembre. Nous avons Sadio lettre de bon. MINUSMA ka avion te wuli Mali be kɛlɛ la yɔrɔ yɔrɔ centre ni nord la. Wa n'u ka avion be wuli u ka yamaruya ɲini. C'est parce que u bɛ taa min na ye o dɔnna o. E m'a ye a fɔra k'u ka avion bɛ diɲɛ jigin ko Mali espace aérien violé siɲɛ 50 tile 100 ni tile 20 kɔnɔ soit tile 3 o tile 3 avion kelen bɛ jigin donc u bɛ taa mun na ye dugu jukɔrɔ fɛn ko bɛ sen na kɛlɛkɛcɛw tali jamana wɛrɛ ka n'u jigin o bɛ sen na ka na kɛlɛkɛminɛn d'u ma ka dotation d'u ma o kuma bɛ sen na donc entre temps ka ni ka Mali armée lajɛ ka taa nkalonjugu da la ka espionnage kɛ k'an ka kibaruyaw ta k'a feere jugu ma donc bakuruba la nin baaraw de bɛ sen na min bɛ amendement caman ka kan ka proposer MINUSMA ko kan donc o baaraw de bɛ maintenant mɔgɔw ye nin de ta ni hakilinaw il y a rien de personnel ala ye garisɛgɛ ye premier ministre ye ala ye ne yɛrɛ garisɛgɛ ko ne k'e ka baara kɔlɔsi ne bɛ CNT kɔnɔ ne ye fiɲɛ dɔ ye baara la n bɛ dɔw fɔ dugu ma mais n'i ye min fɔ sanfɛ o jaabi fana bɛ di sanfɛ dɛ duguma ko dɔ bɛ yen o bɛ ɲɛnabɔ a bɛ fɔ ko bo finikolon bɛ k'o so kɔnɔ e bo min kɛra so kɔnɔ ye nka bo min kɛra suguba la i b'o k'o suguba la de sinon i bo ma bɛ dugu cɛ ci de ka taa dɔ bɛ fara lebu kan donc o kama o y'a to an ko bɔ an ka nin fɔ pour que jamanadenw k'a faamu anw ka o baara in Choguel tɛ ko en tant que Choguel wallahi ni mɔgɔ ka ɲi ka Choguel lakana ne ka ɲi k'a kɛ parce que san 10 n bɛ kɛlɛ min kuma la tile kɔrɔ ale nana k'o kɛlɛ porter ka tila mɔgɔw ko ale ye Musa Tarawele ka héritier mais ale ye Modibo Keyita ka gulokiba don ka taa Modibo Keyita ka kuma fɔ Nations Unies na fa b'i hakili jigin Thomas Sankara ni Modibo Keyita la wallahi ne yɛrɛ bolo bi ne bɛ Choguel ye de comme héritier de Modibo Keyita ne b'a ye ten de ni Musa mɔgɔ kun don ne b'a bisigi de ko a ye tobi ta a nana Modibo Keyita mɔgɔya kɔrɔ a bisimila wa an ka taa n'a ye ne b'a faamuya ten parce que kuma min b'a da kɛlɛ min b'a bolo Modibo Keyita kɛlɛ don ne y'a bila o minɛn kɔrɔ donc ni mɔgɔ ka ɲi ka Choguel lafasa en tant que tel ne don o de la an kumalen ta mɔgɔ wulila u yɛrɛ damaw sera ɲɔgɔn ma Choguel bɛna bɔ yen parce que ni nin kɛra tan a bɛ taa bɛɛ ninnu surasiw de ka surun i b'a sɔrɔ surasiw bɛ fɛ k'a bila an ko karisa nin baara in fiɲɛ bɛ na an k'o bila ni sigiyɔrɔ bila o tɛ kelen ye dɛ an b'o fɔ mɔgɔ si ye an y'o kumaw lakile u seginn'u donc u tun bɛ fɛ ka wuli k'u b'o furugu n'o ɲɔgɔn faamuyabaliya de ta k'o exploiter donc u ma se k'o kɛ donc an bɛ baara min kɛ pour que ka bɔ kuma la an bɛ agir souvent i b'a fɔ chirurgien bɛ agir cogo min na dɔgɔtɔrɔ bɛ agir cogo min chirurgien mɔgɔ min bɛ mɔgɔ voilà opération kɛ mɔgɔw fara n'i nana sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la chirurgien ka blouson jɛman b'a la
a bɛ ka dɔ kunkolo dayɛlɛ e min muɲu i bɛ boli i bɛ bɔ i bɛ taa kɛnɛmamɔgɔw ma ko cɛ dɔ bɛ so kɔnɔ fini jɛman b'a la a kunkolo wulila parce que a bɛ ka dɔ kɔnɔ fara walima a bɛ ka dɔ kunkolo fara mais n'i y'i muɲu i b'a dɔn k'a bɛ ka banakisɛ de ta ka bɔ a tigi la a bɛ nin kisi la mais a tɛ nin bɔ la donc an ka o baara souvent on est obligé de te protéger contre ton propre mal ka i yɛrɛ ka ɲuman wajibiya ka d'i ma o de y'an ka baara ye souvent donc o tɛmɛtɔ dɔw t'o de faamu a bɛ k'u kɔnɔ i b'a fɔ i bɛ a tigi yɛrɛ ma juguya la mais i bɛ k'a tigi protéger de i dɛmɛ ni tiɲɛ de don parce que i bɛ ka mɔgɔw ko k'a bɛɛ ka ɲi n da bɛ tulu la foyi tɛ fɔ fanga ma fanga fiɲɛ tɛ fɔ parce que n yɛrɛ b'a kɔnɔ anw ma lamɔ ten anw t'o hakilina kan o t'anw ka conviction ye don min Asimi Goyita bɔra le 20 janvier 2022 ko Mali armée créera ko san 61 ne m'a fɔ bara kɔnɔ dɛ parce que a y'a fɔ panparanpaki o dugusɛjɛ filanan an ye conférence kɛ n ko président Asimi Goyita ye nin kuma min fɔ fili b'a la le 20 janvier ko ye Mali armée création ye Asimi Goyita o tɛ a tiɲɛ ye dɛ a tiɲɛ ye min ye le 1er octobre 1960 Mali armée créera tɛ tile 7 Amadu Jikɔrɔniw ni Modibo Jɛɲɔgɔn Sanumaw an y'o tɔmɔ olu kɔ mais 20 janvier kalanna e ne bɛɛ ko Asimi école la k'a fɔ ko de ye armée date de création ye n ko mais o t'a tiɲɛ ye mun nana n'o ye parce que Baba Modibo Keyita ye ambassadeur bɛɛ de wele a don Mali kɔnɔ ko bi 20 janvier 61 France i ka poso ni kasa cɛ i ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ France gɛn date de don mais Musa Traoré nalen en 23 ans Musa de y'a yɛlɛma k'a kɛ armée ka date ye pour camoufler date min na ni France gɛnna o de y'a to hali France segintɔ ka na IBK ka wagati la u tun y'a laɲini ko IBK k'a signé le 20 janvier 2014 IBK n'a ka ko 110 a ma sɔrɔ kelen ma comme un Keita nous a cherché un 20 janvier un autre Keita nous a fait appel un 20 janvier 2014 IBK ma sɔn o kelen ma o de la u taara u yɛrɛ sɔrɔ 16 juillet kan donc bakuruba la ninnu hakilinaw kɛra an y'o fɔ k'o lakilenni kɛ ka ɲɛsin Asimi yɛrɛ ma Asimi ye surasi ye Asimi ye jamanakuntigi ye Asimi y'o fɔ anw y'o lakilenni kɛ kuma tɛ anw bolo jamana kɔnɔ mɔgɔ si m'an bon ni jamana ɲɛmɔgɔ ye kuma tɛ premier ministre ma Maliki Jaw ni ne ta n ko o min ye n kɔrɔkɛ ni n terikɛ ye o ma dogo jamana kɔnɔ mɔgɔ la Jaw ye lɛtiri bɔ ko ni CNT mɔgɔw minnu bɛ Faransi ko kɛlɛ la Jaw y'a sɔrɔ olu bɛ ni labɛn na jukɔrɔ u tɛ ka fɛn fɔ mɔgɔ ye donc k'a fɔ ko ni min bɛ nin kuma la ko k'i man kun ne bɔra ne taara maison de la presse la n ko Maliki Jaw ma parce que a communiqué kɛra sanfɛ n ko e ta nɔnɔ ne ta n basi n ko CNT tɛ n ko ne n sira a kɔnɔ a na o an ma na o kama ne bolo n ko Faransi kɛlɛ de y'a to an donna a kɔnɔ wa an b'o kɛlɛ de kɛ an k'an ka yɛrɛtigiya sɔrɔ o kɔfɛ an k'an kɔkɔda jamana bɔ nɔgɔ la ko tɔw la mais ni o kuma tɛ fɔ a y'aw ka CNT ta ye ne bɛ continuer ni n ka jamana ko kɛlɛ ne y'o fɔ o kuma ma dogo Bandaw ka wagati Bandaw taara Faransi ka taa sujudu kɛ Makɔrɔ quand j'ai dit ça Bandaw y'a instruit Mokhtar Wane ma Mokhtar Wane ye lɛtiri sɛbɛn o ci Maliki Jaw ma ko lakana birifini bɛ ne kan ko k'o bɔ ne kan k'olu bɛna ko justice mako bɛ ne la ko ne ye président ne u ye ne wele ne taara Jaw ma n ko intervention in bɛ YouTube ka don a kɔnɔ a tɛ bɔ ne kun a bɛ yen u ka mɛ intervention ma u ka objet ye jumɛn u ka demande kɔnɔ ko de ko injure publique à l'endroit du président de la transition ko n ye nɛnini kɛ n ko n ka danbe tɛ n permet o la n bɔra du min kɔnɔ n bɛ silamɛya diinɛ min na o tɛ n permet n ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma tɛ n fa fila ka bɔ ko n b'o nɛni n ko tɛ n permet o la n ko mais a k'a lamɛn i ye Faransi jɔnya baara de kɛ nin ye i taara kalo 8 i bɛ yala yala la Faransi taga ko 6 i ma se Kati yɛrɛ kuma tɛ Kulukɔrɔ ma i ma se Kayi i mago tɛ maliyɛnw na i bɛ ka taa yan fɛ i taara Élysée kɔnɔ i dontɔ i ye sujudu kɛ Makɔrɔ ye n ko i bɛ ka taara Makɔrɔ ka balisi kɔnɔ an kun y'a ladi n ko i bɛ ka i jɔ jamanadenw b'i lakana n ko mais e Bandaw n'i ma jɔ walayi i bɛ taa Makɔrɔ ka tunga ma diya la an y'o de fɔ o kama o siratigɛ fɛ Bandaw ko k'ale nɛnina donc Jaw ye kuma lamɛn ka taa ka segin YouTube ka u y'a k'a la bɛɛ y'a lamɛn u ko tiɲɛ na kumaw fariɲana ko mais ko komi président tɔɔrɔla ko ale yɛrɛ ni président Bandaw kumana ko n'an bɛ se ka bɔ ko ka yafa deli kɛ n ko bon yafa deli kɔni o ye majigin ye o y'an taala ye parce que foyi ma sisanɛ halaki ni yɛrɛ bonya tɛ an bɛ se ka yafa deli kɛ mais k'a fɔ ko nɛnini t'a kɔnɔ dɛ nka bɛn kama ani an bɛ baara ɲɔgɔnya min na ani fa filan dɔw kama ko caman kama
an bɛ se k'an majigin ka yafa kɔni deli mais min ye ko nkalon ma d'a la nɛnini ma kɛ mais kuma dɔw fariyara donc an y'o bila o minɛn kɔnɔ na avancer et bi foyi tɛ min bɛ ne ni Choguel ni ɲɔgɔn cɛ wa Choguel bɛ ne ka kɛlɛ de la wa mɔgɔ min ka ɲi ka Choguel dɛmɛ k'a lafasa ne bolo ne de don parce que a ye n ka kɛlɛ porter ka se niveau dɔ la donc niveau min na bi en tant que premier ministre n'an ka ɲi k'a kɔkɔrɔma don pour que ensemble an ka se ka jamana kuma bɔ cogo min. Ben les patriotes, ben les cerveaux. Nangamadi, ben baba ka ɲininka. Polisi recalé den ninnu 19-20 u sɛgɛnnen don dɛ u ko ye kɛlɛ kɛ mais hali bi u bɛ kasi la dɛ ko bolojandenw bɛ kan ka ta olu ye bolosirini denw ye a t'u kɔ u t'u ɲɛ u jigi ye ko ka f'i ye hali bi k'u bɛ 1000 ta k'u ye mɔgɔ damadɔ de ta olu sigilen bɛ ni ɲɛji ye i ko cogo di rescalé ko in na n b'a fɛ k'a dɔn parce que ne ka kɛlɛ bɛɛ ye kelen. Rescalé ko in tiɲɛ na an ye wulikajɔ k'a la. Ne n'u sera ministre de la sécurité ma n'o ye Dawudu ye an b'a fɔ n kɔrɔkɛ don ne n'u sera premier ministre ma docteur Choguel Kokala Mayiga o kɔfɛ don dɔ la u tun bɛ kan ka marcher u bɛ ka taa Kati k'u bɛ taa u ka dusumakasa jira Asimi Goyita la un dimanche a bɛnna a kɛra Ala ko ye prince tun ma fɛn fɔ ne ye et puis u ka kulusi tun ma fɛn fɔ ne o don mais u y'a décidé dɔrɔn k'u bɛ taa sitting kɛ dimanche fɛ komi Asimi bɛ kɛ Kati samedi ni dimanche fɛ k'u bɛ taa a ka résidence yɔrɔ la k'u ka fɛngɛ yira o min kɛra ne bɛ ka bɔ Bamako ka taa Kati ne bɛ ka surunya kan yɔrɔ la ne ɲɛ b'u la bloc bilenman b'u caman kan na u bɛ ka na donc ne ye message ci ne ye jamana ɲɛmɔgɔ labɔ a kalama n'o ye Asimi Goyita ye n ko n ko n ka recalé ko n ye mun ka kuma f'i ɲɛna n k'u bɛ ka na u ka dusumakasa yira vraiment n'an sera k'u ka ko ta ba la Asimi ko k'u ɲɛ b'u la parce que ɲɛ bɛ bɛɛ la kabiri i bɛ Kuruba sira ta k'i bɛ taa Kati ɲɛ b'i la o ɲɛ bɛ bɛɛ la o kɔni an t'o dogo mɔgɔ la nin ko in ɲatɔ k'an m'an sigi k'an bolo da an sen kan Faransi taara Gbagbo bombarder ka palais kɔnɔ cogo min an tɛ walawalali kɛ nka anw ni Irisiw bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ an ɲɛ bɛ bɛɛ la kabiri b'i kun da Kuluba kan kuma tɛ k'i kun ɲɛsin Kati ma i yelen don o kama ko ɲɛ b'u la donc président ko ne ko ni protocole mɔgɔ dɔ bɛ se ka bɔ ka kuma u fɛ ka fɛn kɛ président ko k'ale yɛrɛ bɔtɔ don ko donc k'ale bɛna kuma u fɛ président jɔra k'u fu u ni ne ni président bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan donda la a y'u fu donc bakuruba la u ka ko pour dire que jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ an y'an seko kɛ bɛɛ ka bɔ a kalama k'a ɲɛfu ɲɛna k'a bɔgɔladɔn cogo min u ka se k'a dɔn gɛlɛya min b'u kan maintenant u ka donni ko in a kuma dɔw bɛ yen olu bɛ se ka ɲɛfɔ nka dɔw bɛ olu tɛ se ka ɲɛfɔ an kɔni b'a kan an b'a kan pour que a bɛ dilan cogo min parce que tiɲɛ na bin de kɛra u kan ni bin kɛra mɔgɔw kan ne ko k'i bɛ sariya kɔ k'i bɛ tiɲɛ kɔ k'i b'o de lafasa donc i ka ɲi ka injustice kɛlɛ i ka ɲi k'u dɛmɛ u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogoya min na donc an b'o baara la hali ne n'u ni ministre de la sécurité ka ɲi ka ɲɔgɔn ye tugun sini ou bien sinikɛnɛ a mɛnnenba n'an ma ɲɔgɔn ye sini ntɛnɛn a bɛ ɲɔgɔn ye sinikɛnɛ tarata donc i b'i bolo jigin non an t'an bolo jigin an b'u dɛmɛ fo ka se yɔrɔ min na wa ni Ala sɔnn'a ma fɛnɛ a ka ca Ala fɛ u bɛ bila u ka hakɛ kɔnɔ an b'o ɲini Ala fɛ quoi. Ben les cerveaux, ben les patriotes n y'a fɔ aw ye n ko bi ka di kojugu Ben ne b'a fɛ k'i ɲininka o ko ma ko Irisiw de bɛ kan ka wari d'e ma e ye fantan ye o tuma e bɛ balo cogo di e dun t'i ka wari ta ko Irisiw nana ni wari caman ye k'u bɛ kan k'a d'i ma e ko cogo di o la. n y'o dɔw kɛ dugawu de ye bubu la. Dugawu wa? Awɔ n y'o dɔw kɛ dugawu de ye olu b'a dabɔ juguya kama mais ne y'a kɛ dugawu ye. Parce que n y'o mɛn ko Irisiw ye miliyɔn d'euro caman de di ne ma ne ko n ko tiɲɛ na n tun b'a mɛn ko Asimi Goyita bɛ miliyɔn caman di a CFA la n tun b'o mɛn mais miliyɔn d'euro caman ko Putini fana b'o di yan ne ko n ko tiɲɛ na ko de ye dugawu de ye quoi nin dɔw la peut-être u bɛ fɛ bɛɛ ni ka kɛ banna ye o ŋaniya jɛlenya bɛ sɔrɔ nin ko boulangeries ni pâtisseries bɛ bɛɛ nin bolo ko immeuble yɛrɛ bɛ n bolo Bamako ni Kati ne ko n ko nin dɔw jɔlen bɛ sɔrɔ Gondwana
ateye nyeta shi meni bebe bene bolo weni befo goli bebe bene bolo ne ko ni mani beke ngani ajuya e nyeni do ke peut-être be ka do sama ma chogo mi pour abise ka ke chogo mi har ni sigoro me e bolo nyumando ne bolo nyumando abla o mina ko me doro ka mo wa akilla sigini kuma kele Assimi nya fo kabira ma ka président ani nyoy foliw kɛra fɛnko la donc Assimi de bɛ k'anw ka kɛlɛ kɛ quoi o le que mɔgɔw b'a fɔ k'anw de bɛ Assimi kɔ mais wallahi billahi talahi Assimi de b'anw kɔ ale de bɛ k'anw ka kɛlɛ porter mi kɔ ye mun ye jɔ ye jɔ sɔrɔ nin sira in kan kɛnɛkisɛ guɛ la ale surasi tɛ kuma olu tun bɛ hali n'u b'a conviction kan parce que u ye an encouragé a la ka kɔ u ka fanga sɔrɔ ɲɛ donc olu tun b'a kɛlɛ la n'a marifa sira ye terrain kan mais a politique sira anw de tun b'o baara la terrain kan donc olu de b'anw kɔ kan anw ka kɛlɛ porte o ye fɔlɔ ye filanan Vladimir Poutine tɛ dɛ ne ma deli ka Russie kelen ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔ ɲɛ la ko ne filɛ Russie filɛ n ma deli ka Russie ye ɲɛ la citoyen russe ne ma deli k'a ye ɲɛ la ko Russie jɔlen filɛ ko bɛɛ ni filɛ don min na CPM mɔgɔ an b'o fɔ o ye 8,000,000 signature kɛ pétition kɛ ko signé ko Russie n'an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma malien 8,000,000 o remise kɛtɔ la stade la an tagara yen an ye Russiw ka ambassadeur an ɲana a ka na yɛrɛ ne taara parce que a organisation na mɔgɔ caman ma na mais an y'u ka mɔgɔ dɔw ye yen nka ɲana o ka na ne tagara o kɛra stade Modibo Keita kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ye ne tun bɛ fɔ tribune sanfɛ o kɔ dɔw ye wele da don dɔ la ko an ka taga pétition di la Russiw ka ambassade la an taara o da fɛnɛ la k'a bɔ o la ne ma deli ka gɛrɛ hali Russie autoritéw la kuma tɛ k'a ye wa ne ma deli ka Russie kelen ye ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ma deli k'a ye o delà de cela n ye min fɛnɛ ye tugun Poutine tɛ o ye mɔgɔ wɛrɛ t'o ye dɛ mais mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ne bolo fo mɔgɔ min k'a fɔ ne ye quoi ko Ben i faso dɛmɛ quoi j'ai l'habitude de le dire dɔw b'a fɔ ko n ka n'o fɔ Poutine ma mais ne bolo o bɛ fɔ Poutine ma parce que u m'a faamu ne quoi n ko Poutine est trop petit pour dire à Ben il faut aimer ton pays Poutine ka dɔgɔn k'a fɔ de Ben k'i faso fɛ quoi olu de bɛ u ka mɔgɔw sara 200,000 ni 442 u y'a di conseil na kunnafonidilaw ma k'a ye na ko bugulaw ka kuma tiɲɛ fɔli bɛ ka don jamanadenw kunkolo ma ko Gandi maliyɛnw bɛ ka débat min kɛ Kati Benikatu Masu Kasimu ko débat bɛ ka don jamanadenw ani Umar Mariko ani Umar Cɛfin Mariko ko donc ko a ye taa aw ka taa kunnasiri don mɔgɔw kunna ka taa manipulation kɛ olu de y'o kɛ conseil na a bɔra bɛɛ ye donc pour les Français mɔgɔ se ka k'i faso fɛ n'i ma san quoi donc anw bolo o de ye diyagoya ye an ka jamana bɛ guerre kɔnɔ an lajabara diɲɛ kɔnɔ wajibi sɛbilen don jamanaden bɛɛ kan i ka wuli k'i jɔ mais wuli ka jɔ ko fo ka den dɔ de k'i sara la o tɛ tiɲɛ munna ne Russiw tɔgɔ bɔ n da n bɛna théorie fɔ panparanpaki géopolitique don géostratégie don ni min bɛ se ka dɔ wɛrɛ sɔsɔ ɔ i bɛ na k'o fɔ Faransi de guerre bi anw kan a bɛ ka an ka jamana ci a torolen ma an kan tugun Faransi jɛɲɔgɔn ye États-Unis o kɛlen bɛ ka Angleterre lakana olu saba bɛ ɲɔgɔn bolo ɔ Chinois ko olu tɛ wuli ka t'u ka militaire intervention militaire kɛ jamana kɔnɔ mais commerce ni coopération économique ka di olu ye kosɛbɛ ɔ o ye 4nan ye 5nan ye a tɔ tora Russie de jamana minnu bɛ yen ni veto b'u bolo diɲɛ kɔnɔ n'olu de bɛ diɲɛ jalalatigɛ deuxième guerre mondiale kɔfɛ 5 de don o jamanaba 5 ni kelen bɛ kɛlɛ la i kɔ sɛmɛ kelen na Paul Kagame parce que ale y'i kɔ sɛmɛ États-Unis na parce que yɔrɔnin dɔw la Faransi ni États-Unis bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais Mali kunkan ko kan États-Unis bɛ Faransi kɔ ɔ ne ko n ko bon n'i y'a lajɛ de façon géopolitique Mali bɛ se k'i jigi sɛmɛ jɔn na nin 5 kɔnɔ pour que ka se ka bɔ guerre kɔnɔ parce que pour que i ka kumaba dɔ kɛlɛ i b'i sɛmɛ kumaba dɔ la dɛ Kadhafi tun bolo ko ale kelen bɛ se k'i kɔgɔ da Faransi la a y'a ka alliés wele États-Unis wele ka Angleterre wele u taara ka taa Libye ci ko démocratie a ma kɛ tatiɲɛkarasi ye a ma kɛ jamana ci karasi ye Libyɛnw bolo ɔ Syrie Bashar al-Assad bolila joona ka Poutine wele o y'a sɔrɔ u ye jamana minɛ ka na fɔ Damas minɛ capitale fankelen minɛ Russiw nalen Damas u ye Damas regagné ka
Syrie fan bɛɛ récupérer ka Bashar to a ka fanga la ne ko n ko bon ne ni jateminɛ kɛ an kana kɛ Kadhafi ye an ka kɛ Bashar ye o stratégie fila de b'an bolo soit an bɛ kɛ Libye ye soit an bɛ kɛ Syrie ye an ko o profil dɔ la an ko adapté kunun dun anw ni Russe ye tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ Baba Modibo Keyita ka tile la ani nisɔndiya bɔra la an sewalen bɔra n ko donc bi an ka segin ka na ani Russe ka tigɛ di ɲɔgɔn ma voilà la raison pour laquelle an ye Russe fɔ. Et pour terminer, Russie ka girin ni France ye 10 fois militairement. Donc France dun essuiera à 9 ans. Il bɛ mɔgɔ de ɲini min fanga ka bon ni France ta ye. Donc o de ye Russie ye, ni ne y'a raison ye basta. Fɛn t'a kɔ, fɛn t'a ɲɛ, Russie sugandili anw fɛ. Wa bɛɛ y'a ye kabini décembre ka se bi ma kalo 6 soit kalo 5 min kɛra ani san 9 min kɛra bɛɛ ɲɛ b'o la. France dɛsɛra min na san 9 ani Russie bɛ k'o de Russie kalo 6. Wallahi. Donc ni ne y'a kun ye a bɛɛ filɛ. Donc wariko ninnu bɛɛ kalon. O ye ten dɔrɔn parce que olu ka baara y'o ye f'u k'o fɔ k'i mangoya ka nkalon sigi la non a bɛ nin min na jamana ko tɛ a bɛ yɛrɛko ɲini de la o de y'u ka baara ye u bɛ fɛn bɛɛ de kɛ e mɔgɔ min b'u ka intérêt menacer f'u k'e casser quoi par tous les moyens nkalon b'a la fagali b'a la empoisonnement b'a la fɛn bɛɛ b'a la. Mais u bɛ fɛn bɛɛ kɔni kɛ e bɛ jɔ pour que olu ka continuer k'aw ka jamana ci quoi k'aw ka jamana dugu jukɔrɔfɛnw bɔ. O de la u ye sanction bin e kan. Voilà, c'est pourquoi u bɛ na ni sanction kow ye i tɛ taa Europe ne ko n ko k'a sɔrɔ an mago bɛ yen na 1,241,238 km². Ala y'o di mɔgɔ min ma e bɛ mun wɛrɛ kɔ tugun. Fo n'i bɛ fɛ a k'i ɲɛnama don Alijinɛ sinon kɔni olu ma kɛ hali kiraw ye donc anw bolo nin m'anw wasa hali kunun an bɔra Yanfɔli la a dugutigiw a ɲamakala ɲɛmɔgɔw a diinɛ ɲɛmɔgɔw donso ɲɛmɔgɔw sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔw muso ɲɛmɔgɔw a bɛɛ tun bɛ yen an ye sigi ka fɔw kɛ k'u ka dɛmɛ dafalen bɛ Asimi Goyita kɔ a n'a jɛɲɔgɔnw. Donc Europe jamana ni Amérique mi interdit la e ka foyi t'o la. A bɛ b'a fɔ n'i ɲɛ minnu tigɛ su la. Su mago t'o la o. K'i ɲɛ minnu tigɛ su la an ka foyi tɛ Europe. Foyi tɛ. Bazoum mana dɔɔnin k'a la an ka cɛ ka ji min. Dani de Paris Nasira anga présenter nya pa ye ngo nyina media koju tanga ka Asimi ni ben le cerveau nunu toy ani sega si babi sirigi jamana imbe ke tam tam Mali banzumana bala ka hinila oye Mali konia ka ko bega anyampan kanjo avec des hommes intègres et dignes les 5 colonels à sa tête Asimi mais ben ne ba be kinyi ga itanye ka ko dan eni sirigi ni yere woloton o kele me ka jamana be mine na ko hari jina ka bo be bo dara munga 100 ans kuma kele Malien bo do ye quoi. Wallahi o de ye tiɲɛ mɔgɔ wulila n'i ye Mali ko sira minɛ i b'a sɔrɔ Maliyɛnw b'i dɛmɛ ani y'o sira fana bila u b'i bila boɲagalen so u bɛ taa u ka sira fɛ o de y'a tiɲɛ ye donc c'est pourquoi jamanadenw ye danaya da an kan ni an ka o persévérance ni constance ni cohérence de ye donc u y'a dɔn an bɛ min nɔfɛ a n'a ɲini cogo a n'a ɲinibagaw parce que kun damadɔ de bɛ kɛlɛ la jɔn bɛ ka kɛlɛ porter misali la bɛɛ b'a dɔn ko i bɛ k'a ka fanga kun man ɲi mais Maliyɛnw kun tɛ se ka tugu mɔgɔ si kɔ a don ni Imam Diko tɛ non seulement kɛlɛ in kun ka ɲi nka fɔ mɔgɔ ka kɛ mɔgɔw dalen don mɔgɔ min fana la min fana bɛ se ka jama labɔ donc o de y'a to kɛlɛ ka ɲi wa ɲɛmɔgɔ fana a danaya dafalen don o kan donc o kama ani bɛ ka laɲini minnu kɛ olu bɛɛ b'a to mɔgɔw bɛ na kɛlɛ kɔnɔ donc o de y'a to adamadenw y'u yɛrɛ ye kɛlɛ in kɔnɔ
donc bi naanu bɛ ka jɛ ka wuli ka jɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc hali kunun ani Kemi Seba kun ka ɲi ka taga conférence la Wagadugu donc Burkina ka CEDEAO ka sanction ma wuli parce que quand on a voulu ka taga c'est à l'aéroport que ne yɛrɛ bɔra kalama ko Burkina ka sanction ma wuli donc ko ne tɛ se ka taa Burkina donc an ye sira falen o yɔrɔ bɛɛ an taara kɔlɔsi minnu tɔgɔ la n'an bɛ se ka Mali tour kɛ ka ban k'olu fo ka ban an sewalen don kɔ donc bakuruba la o de fɛ Kemi Seba yɛrɛ an b'a fɔ ale kelen sera ka kɛnɛ wasa ye yɛrɛ parce que an y'a ye Burkinabéw bɔra a yɛrɛ ye TV5 journaliste gɛn ka bɔ salle kɔnɔ an y'o baaraw ye hali n'an bɛ tila k'an fɛla denw la donc anw bolo baara min don mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'a ye kunnafoni di la bali ka kunnafoni di u nana ni liberté d'expression ye fɛnɛ mais dans le fond min don message dɔ de don pour que k'a passer quoi pour que mɔgɔw minnu b'u ka kunnafoni ninnu lamɛn n'u dalen don u ka kuma na u k'a dɔn ko c'est des médias de propagande des médias mensonges u bɛ manipulation de kɛ donc o kama nin bɛna kɛ sababu ye k'o réflexion bila niveau dɔ la tel que k'a to Dakar a ye franc CFA billet kelen jenini min kɛ o ye CFA de b'a rebooster ka bila niveau min na donc ni journaliste gɛnni kɛlɛ ninnu fɛɛrɛ ka ca quoi a bɛ kɛ kun dɔ kama i b'a sɔrɔ e bɛ a ye cogo min na mais a bɛ ka dabɔ laɲini min kama o de ka bon kosɛbɛ quoi donc bakuruba la an bɛ Burkinakaw fo an y'a ye ko Tchadiens fana wulila an b'u fo Niger bɛ k'i labɛn an bɛ se le 25 mai donc ka taa o wuli ka jɔ fana la Niger quoi donc bakuruba la o de b'an bolo farafinna yɛrɛ bɛɛ cɛncɛn fo ka jamanaw ani farafinna bɛɛ cogo de an bɛ se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka bɔ Faransi ka jɔnjɔnjuru in kɔnɔ an b'o o sira de kan bɛɛ ne jɔrɔlen don misimisilen don aw ka nin kɛlɛba in bɛɛ kɛ Hasimi ka ko don ni transition banna aw ye kɛlɛ min kɛ o a bɛ kɛ tori ka salijita ye wa aw bɛna to tugun minnu y'an ka jamana nafolo dun zon ni zondenw u ka tila ka na an mara tugun o tuma an ye kɛlɛ min kɛ o bɛ kɛ fu ye wa ou bien ni Hasimi taara ni yɛrɛwolo bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ min kɔni fɔ o bɔgɔla dɔn jamanadenw ye an b'an sɛbɛn Ala la quoi ni Ala sɔnna ma après transition Faransi sago tɛ sigi Mali kunna dɛ Faransi sago tɛ sigi Mali kunna Faransi jɔn tɛ sigi wa zone tɛ sigi Mali kunna zone den tɛ sigi Mali kunna o kɔni an b'an sɛbɛn Ala la k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye o de ye étape prochaine ye quoi parce que Faransi y'i sigi de k'u tigɛ bɔra transition kan il faut tout mettre en œuvre maintenant pour récupérer l'après transition parce que anw ka jamanaw kɔnɔ anw bɛ programme minnu kɛ n'anw ye programme quinquennal programme annuel programme décennal anw ka programme bɛ da san 10 de la mais Faransi b'i sigi k'ale programme millénaire kɛ ko 1000 ans an ka ɲi ka nin baara de kɛ 100 ans an ka ɲi ka nin kɛ olu b'o baaraw bila sen k'alo de y'u seginnen ka na OCRS hakilina kɔnɔ k'u bɛna cɛncɛn fo ka jamanaw minɛ u tun y'a sariya ta kabini 10 janvier 1957 k'u bɛ segin ka na an ka jamanaw minɛ u filɛ o baara de la donc an bolo bi an fana bɛ projection caman kɛ politique prospective pour k'a lajɛ don nataw la an ka ɲi ka mun kɛ donc transition baara bɛ yen mais après transition ko dɔ ka segin ka na tugun k'an ka jamana ka irisiw gɛn ka na ni faransɛw ye ka fasoden ɲumanw minɛ k'u datugu i b'a fɔ min kɛra Modibo Keyita la ka dɔw faga ka tila ka jamana ci k'a sigi a sen sabara kɔnɔ ni Ala sɔnna ma o tɛ kɛ an ma ɲinɛ Ala kɔ quoi mais an b'an sinsin Ala la ni Ala sɔnna ma o tɛ k'anw ka jamana kɔnɔ quoi an b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an k'an labɛn hakilinaw la ani taabolow la k'o de bila an kunkolo kɔnɔ quoi ko nin sira min taara an b'an wasa don nin sira la fo k'an faso kuma bɔ quoi mais bɛɛ na an y'a ye dɔw ye katakatanin ta dɔw ye baton yɛrɛ ta dɔw ye nɛgɛso ta k'i yɛrɛ ɲini o ko k'aw bɛ sasa l'homme mais an ɲɛ b'a la parti politique mɔgɔ dɔw bɛ yan olu ma b'u nɔ la c'est que olu dalen b'u yɛrɛ la an ni tilara k'a dɔn ko sasa l'homme tɛ n'i sigilen don i sɔminen don k'i ye dumuni kɛ e de bɛ boli sinon Modibo Sidibe ninnu bɛ yan ani mɔgɔ wɛrɛw olu ma boli u bɛ yan mais minnu bolila yala sika t'u la k'u magara faso fɛn dɔ la wa k'a ye sɔmi yɛrɛ laminɛ surukuba y'i yɛrɛ ɲini o de ye nin ko ye grand frère national Boubou la i da sera cɛba dɔ ma Modibo Sidibe a bɛ jamana kɔnɔ a ma boli wallahi Musa Mara bɛ yan
hali n'o y'a sɔrɔ faransi kasa bɛ Musa mara la faransi ka d'a ye dɛ n terikɛ don n'a b'a baro kɛ faransi ka d'a ye faransi kasa bɛ Musa mara la donc i yɛrɛ b'o dɔn k'a ka d'a ye n b'o dɔn i teri don n teri don mais n b'o dɔn a b'i pan Modibo Keyita ka mémorial kunna yan ka taa Charles de Gaulle ka bureau kɔnɔ ka yɛlɛ ka photo ta ye donc n b'a dɔn faransi ka d'a ye an bɛ kuma nka a bɛ jamana kɔnɔ yan Pulo bɛ yan donc Pulo bɛ yan jamana kɔnɔ a bɛ ka kuma transition ma wa cadre yɛrɛ ɲɛmɔgɔ y'ale de ye wa a bɛ jamana kɔnɔ a bɛ ka kuma wallahi donc an bolo mɔgɔw sasalom tɛ yen quoi ayi cɛman Hubert min bɛ kuma la kɔsa in na cɛ bolilen ale min bɔra katakatani fɛ Mauritanie ka sɔrɔ ka avion ta ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abidjan o min y'o kɛ k'a to ministre de la défense la jamana kɔnɔ k'a ye kɛlɛkɛminɛn dɔ wɔri dɛ a y'o de ta mais minɛn ma na Sadio Camara ministre de la défense 2021 o bantɔla u nana ka na o kɛlɛkɛminɛnw libéré 6 ans après kɛlɛkɛminɛn k'o sanna 2015 o kɛlɛkɛminɛn sannen dɛ u nalen cɛ nana ka n'o de commerçant opérateur nana ka n'o de livrer ko tiɲɛ na ko nin kun wari dira ale ma jaw bɛ wari di u b'a fɔ ko minɛn tɛ livrer quoi donc u bɛ wari du business de don a bɛ kɛ dɔrɔn i komi marché kɔni passera en bonne et due forme mais livraison t'a la foyi t'a la nin bɛɛ de tun bɛ k'anw ka armée kɔnɔ ja o wagati an b'an ka sɔrɔdasiw jalaki ko fugariw don cɛ bolilenw don nin don mais tiɲɛ tɛ janfa kun kɔnɔ ka dun donc o baara de kɛra walayi opérateur nana ni minɛn ko Sadio ye ɲininkali kɛ ko nin ye mun minɛ ye ko jɔn ye nin commandé ko non k'a commandé na 2015 san 6 bilayi talayi ka na n'a ye donc o bɛɛ kɛlen e b'a dɔn ye mɔgɔ min y'o kɛ yɔrɔ kɔni e tɛ kaso kɛ maa kɔnɔ e b'a fisaya a tagama ye wallahi a ye ji kɛ bidɔn na o de la a filɛ o kuma de la ko sasalɔm tɛ yen a ye jamana nafolo tigɛ fila la dun k'a ka na o ɲɛfɔ ne bolo hɔrɔn kɔni bolo n'i welela kiri bunna kun kan e bɛna k'i dan tigɛ de k'i yɛrɛ jabajɛya mais n'i ye sen tigɛ ni ko laban ta o fana la an tɛ se k'an sigi k'e lajɛ e k'an ka jamana nafolo ta e ma siran k'o ta anw ka siran k'o fɔ o tuma anw kɛra danga na k'anw kɔrɔ anw ka faso saraka y'o la e ma siran k'anw ta ko e ma siran k'a ta a ye zon bɛɛ k'anw ka n'o fɔ panparanpaki don dɛ an b'o fɔ dɛ donc o baara de bɛ sen o de la bubu ninnu bɛɛ o de la o bɛɛ bolila maintenant tere ta kɔni u k'o fana teliya u ka engrais feerela tɛ ko in teliya parce que il faut que politique kɛnɛ a ka saniya quoi yanni an ka se kalata ninnu ma quoi caman bɛ u da ma yen ka don kuma la quoi tuguni u da ma yen ka don kuma la tuguni parce que u y'a kɛ jamana in na ka s'a dan na quoi donc u y'a kɛ jamana la fo aw b'a fɛ ka sira de jɛya komi capitaine James Lawrence y'a kɛ cogo min Ghana o baara de bɛ sen na ni Ala sɔnna ma aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ o la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ wotoro fali y'i to wotoro la ka anw hinɛ minɛ ninnu sababuya la donc wagati dɔ sera bi o ka jɔ an tɛ se ka an bɛ hinɛ jamanadenw la fali sɛgɛnnen don k'aw hinɛ minɛ aw min tɛ wotoro la mun y'o de fɔ n ko hali mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔ kɛ kumako ye n bolila o n sara o a bɛ fɔ ko boli tɛ dankɛ quoi wallahi kiri ka kɛ parce que u caman sara u y'an ka jamana nafolo dun ka t'u da mais u bolo fɛnw bɛ o fɛnw b'u tɔgɔ la o a bɛ bubula yuruguyurugu ko in na walayi hali ni jɔlɔkɔ bɛ se ka don dɔw salen kaburu la ka tila k'u bolo fɛnw minɛ ka di anw ka jamana ka se ka kuma bɔ ko solomadenya la a kalanna an kun i ta tɛ dɛ walifɛn tɛ ka taa ta so kɔnɔ tɛ dɛ mugan dalen sirada la n'i y'a ta ko ka kuca fɔ k'i lajaba i k'a bila ko parce que n'i y'a ta i ka ɲi k'a tigi ɲini de quoi o ye min bɛ bɛɛ da k'a bin ne kuma tɛ ka na jamana nafolo bɛɛ e kelen k'a tigɛ fila la dun miliyariw k'a dun ka jamana ci k'u fa ka ɲi ka kɛlɛ ko terroriste don yari ka ɲi ka kɛlɛ mais e min ye an ka sɔrɔdasiw bali ka se k'u kɔgɔ da terroriste la ni dugu cira ni muso kɔnɔmaw kɔnɔ farila ka denyɛrɛnin tile 10 jeni ka dugu ci ka jamana lajaba ala an ka tunga rangew tɛ se ka yala e fana tɔgɔ de o ye terroriste financier de o terroriste financier ka ɲi ka traquer de sisan sa dernière demeure parce que Asimi Sadio nana u y'o wari de ta ka don a la o e y'o wari de dun donc e de tun bɛ k'an faga ja olu tɛ o e de bɛ k'an lajaba wallahi donc o la saya t'i tila anw na quoi n'i sara wallahi saya t'i tila an na tɛ ko i bolila boli tɛ dɛ saya t'i tila an na bon nin wagati la u caman fɛnɛ minɛna yɔrɔ jumɛn u ka immeuble baw an'u ka sow an'u tɔgɔla fɛn o fɛn b'u tɔgɔla ni nafolomafɛn don
ko maa yamaruyara ko kasoge ka se ka u minɛ ko hali ni i ka nafolomafɛn jɔlen bɛ Côte d'Ivoire o jamana wɛrɛ kɔnɔ Sénégal fan o fan ko k'a feere hali n'a bɛ extérieur la ko k'a feere ko ka na wari bila jamana kɛsu la wa fɛn o fɛn b'i tɔgɔ la ko k'a bɛɛ feere ni i nɔ yɛrɛ yuruguyurugu la k'o di CNT o sariya ta k'o di kasoge ma wa n'i ye suɲɛli kɛ fɔlɔ la olu ka délai de prescription kun ye san 10 ye ko ni san 10 sera k'an k'a bila minjani na démocrates ye nɛgɛ peuple malien la u t'a ɲɛfɔ an ye ko n'i ye jamana nafolo suɲɛ a cayara cogo o cogo ko ni san 10 kɛra ko k'a bila minjani na kiiri tɛ yen ko délai de prescription olu dun ka pouvoir fana ye san 10 ye donc ça veut dire o taatɔ b'u kɔ mɔgɔ sigi tugun donc o kɔrɔ de ko an b'a suɲɛ an tɛ minɛ quoi ka tila k'o kɛ sariya ye k'o don an ka constitution kɔnɔ quoi ko wa ko n'i magara olu la ko kiiri b'i kɔ f'i haduniya ko fo ka diɲɛ wuli ko un crime imprescriptible ko coup d'état o de k'u bɛ nin bɛɛ kɛ jamana la k'e tɛ maga olu la o la ne ko CNT la ko an ka crime économique kɛ crime imprescriptible ye k'a fɔ n'i ye jamana nafolo dun ka se 5 millions la fo k'i sa kiiri bi ko hali san 90 i bɔtɔ misiri fitiri la yanni safo cɛ gendarme k'i wele ko mago b'i la dɛ ko ya 30 i tun ye jamana kun na i k'i ɲɛfɔ kɔ donc an bolo baaraw de ka ɲi ka bila sen kan u caman de tun taara k'u bɛ t'u ka terrain feere k'u b'u ka immeuble feere k'u b'u ka nafolomafɛnw feere yɔrɔ n'i b'o kɛ kɔni papier b'a la tɔgɔ a tɛ bɔ e tɔgɔ la ka kɛ ne tɔgɔ ye wa o siratigɛ fɛ a bɛ yira o tigi la ye u tɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'u ka dossier bɛ yen a fɔra a bɛɛ ka dossier bɛɛ la feere u tɛ se ka feere kɛ fɛn o fɛn b'u tɔgɔ la a tɛ se ka yɛlɛma n'i taara par exemple y'u ka immeuble san aw bɛ domaine cadastre ni domaine service domaine o n'a y'o structure kɛ ka procédure kɛ i bɛ se yɔrɔ la a bɛ fɔ nin tɔgɔ in man ɲi n'i ye kɛkuma ye a ma fɛn ye ko fɛn wɛrɛ tere ta tɔgɔ bɛ papier la misali la ni fɔri ye cɛba yi bɛri tɔgɔ b'a la u nana ko ka immeuble 5 feere ACI kɔnɔ misalen don a bɛ f'i ye tɔgɔ min bɛ nin kan a tɛ se ka feere ta ne min bɛ sanni na i b'a dɔn ye o donc u bɛ fɛ ka boli de i bɛ échapper à la justice mais u ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u t'u dɔn Kasoge de tɔgɔ ko commandant des forces spéciales de lutte contre la corruption ale ta ye force sac de donc o de tun b'a bolo donc wagati sera ka ban an bɛ Ben fo n y'a mɛn fana ko sini bɔli dɔ bɛ yen Modibo Keyita ni ma fili kosɛbɛ RPDG la sana radio in tigi olu bɛɛ ye Modibo mɔgɔw de kosɛbɛ o de bɛ se ka farafinna bɔ bolo la n'an kɛra Modibo ka hakilina kɔnɔ donc sini n'o ye lundi à 16h Modibo ka saya yɛrɛ Modibo ka fagali parce que o de kɛra u ye Modibo Keyita yira Musa Tarawele ka wagati la ko école karamɔgɔ min ni Ala ka wele sera a ma communiqué de bɔra radio la wallahi k'a sɔrɔ président kɔrɔ min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ni a empoisonné n'a k'a faga wallahi a ka ɲi ka fɔ ten de quoi k'a fɔ quoi a fɔ cogo la a si la quoi wallahi donc o de kɛra ka bɛn le 16 mai 1977 donc 45 ans après a dɔw la an caman ma bange u b'u yɛrɛ ɲininka o kuma Modibo Keyita fana ye joli di bɛɛ ma o kɔni Che Guevara min tun bɛ fɔ yan fɛ Sankara min tun bɛ fɔ Burkina olu fana ye joli d'a ma parce que a bɛ k'olu tanu ka tɛmɛ Asimi kan a bɛ k'olu tanu ka tɛmɛ Poutine kan donc olu ye joli d'a ma donc bakuruba la anw de bɛna bɔ min ni bin kɛra a kan Modibo Keyita sini k'a bila a ka hakɛ kɔnɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ sini 16h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument Maliba la ka tagama ka tɛmɛ yan yɛrɛ fɛ ka taa kaburudon na Baba Modibo Keyita ka taa kaburu jura ka dugawu k'a ye k'i ye fɛn bɛɛ i seko bɛɛ kɛ jamana ye wa i ye fɛn bɛɛ kɛ pour que an bɛ se ka lafiya o kama an b'o wale dɔ ye pour que hali ɲɛnamaw k'i ladege donc o baara de b'an bolo sini ka taa kaburu jura la ka dugawu k'a ye k'a sama dugawu la donc an b'o baara kɛ an bɛ bɛɛ wele an b'a jigiya grand frère Bugula yɛrɛ comme an ka activité ba bɛɛ la non n bɛ taa ni Ala sɔnna 16h aw m'a fɔ 16h Maliba yɔrɔ la 16h monument n bɛ taa ni Ala sɔnna alhamdulilayi kaburu inchallah donc an bɛ bɛɛ fo e ka ko ko n bɛ donc a ye bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ɲɛna 14h fana ale Sɛgɛsi Babi Siriki ani Tunkara olu bɛ PCFM na à partir de 14h à 17h o b'a yira ko bi bɛ diya ye n bonya Ala k'i bonya sisan an bɛna jansa ni min ye Modibo Keyita Fanta Danba Ala ma hinɛ la o ye fasa min da Modibo la nɛgɛ karafe juru tun bɛ an denkɛ bolo Adama Jara